Next is Kirtana will be performing a Rupaka. Let me. So, is a wonderful, my daughter kind. I request everyone to please settle down. I know you want to talk. Please, let's support artists who are performing. And this is the first time she is very nervous. If you do not pay attention, she will be even more nervous today. So she was supposed to perform later, but I requested because the first program couldn't happen. So she very kindly agreed to perform first. So Kirtana is from Sudhanya Dance Academy, and she will be presenting a Marathi Bhavageet. Kartavyena, forgive me for the inability to read Marathi. The song is written and composed by Manohar Kavishwar and is sung by eminent singer Sudhir Padke. The song is inspired by the profound teachings of Gita, encapsulating the essence of dharma, which is righteousness, kartavya, duty, where in this song Krishna urges Arjuna to rise above the doubts and fears and fulfill the role without attachment to the results. The song reflects Krishna's guidance on renouncing self-desires. Let me not take any more time since Kirtana is here. Let us help her reduce the nervousness with a huge round of applause. Kirtana. त्यागुन कर्म फलांचा विमोह त्यागुन कर्म फलांचा सिद्ध होई पार्था कर्तव्याने घडतो माणूस जाणून पुरुषार्था जाणून पुरुषार्था शस्त्र त्याग तव शत्रु पुढती नच शोभे तुझला शस्त्र त्याग तव शत्रु पुढती नच शोभे तुझला कातर होसी समरी मग तू वीरोत्तम कसला घे शस्त्राते सुधीर होऊन घे शस्त्राते घे शस्त्राते सुधीर होऊन रक्षाया धर्मार्था रक्षाया धर्मार्था कर्तव्याने घडतो माणूस जाणून पुरुषार्था जाणून पुरुषार्था कर्तव्याच्या पुण्यपथावर मोहाच्या फुलबागा कर्तव्याच्या पुण्यपथावर मोहाच्या फुलबागा मोही फसता मुकशील वीरा मुक्तीच्या मार्गा इह परलोकी अशांतीने तव इह परलोकी अशांतीने तव विक्रम झुकविल माथा विक्रम झुकविल माथा कर्तव्याने घडतो माणूस जाणून पुरुषार्था जाणून पुरुषार्था कुणी आप्तना कुणी सखाना जगती जीवांचा कुणी आप्तना कुणी सखाना जगती जीवांचा क्षणभंगुर ही संस्कृती आहे खेळ ईश्वराचा भाग्य चालते कर्मपदानी
भाग्य चालते कर्मपदानी जाण खऱ्या वेदार्था जाण खऱ्या वेदार्था कर्तव्याने घडतो माणूस जाणून पुरुषार्था जाणून पुरुषार्था रंगहीन मी या विश्वाच्या रंगाने रंगलो रंगहीन मी या विश्वाच्या रंगाने रंगलो कौरवात मी पांडवात मी कौरवात मी पांडवात मी अणुरेणूत भरलो मीच घडवितो मीच मोडितो मीच घडवितो मीच मोडितो उमज आता परमार्था उमज आता परमार्था कर्तव्याने घडतो माणूस जाणून पुरुषार्था जाणून पुरुषार्था कर्म फलाते अर्पुन मजला सोड अहंता वृथा कर्म फलाते अर्पुन मजला सोड अहंता वृथा सर्व धर्म परित्यजून येई सर्व धर्म परित्यजून येई शरण मला भारता कर्तव्याची साध तुझ्या कर्तव्याची साध तुझ्या तुझ सिद्ध करी धर्मार्था सिद्ध करी धर्मार्था कर्तव्याने घडतो माणूस जाणून पुरुषार्था जाणून पुरुषार्था विमोह त्यागुन कर्म फलांचा सिद्ध होई पार्था कर्तव्याने घडतो माणूस जाणून पुरुषार्था जाणून पुरुषार्था Hare Krishna. Thank you, Kirtana. There is also one reason that we should appreciate this girl more. She started learning Bharatanatyam from Sudhanya ji maybe around 3 months back. And she had that courage to come and perform, and this is not a pure Bharatanatyam. This is a Rupaka. And her teacher warns her, it's not easy. But she says, I want to do it. So round of applause to Kirtana. So a very proud teacher is standing here. Thank you. Thank you, Kirtana, for a wonderful performance.